Hey, welcome my dear lovely students. ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 7ର ଜାକେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ରୁଷ୍ଟର ବିଲୁଆ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାର SGP 1 2 ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏବେ SGP 3 ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। SGP 1 2ର କିଛି ସାର କଥା କହିଦେଉଛି। SGP 1ରେ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ବିଲୁଆ ଏବଂ ଗଞ୍ଜା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା। ଗଞ୍ଜାଟି ତାର ଗୀତକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କିପରି କରିବ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା। ଯାଉଥିବା ବିଲୁଆଟି ତାକୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା। କ'ଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲା? ଯଦି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୀତ ଗାଇବ ବହୁତ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ ବୋଲି। ତାପରେ SGP 2ରେ କ'ଣ ଥିଲା? SGP 2ରେ ଦେଇଥିଲା ବିଲୁଆର କଥା ମାନି ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କହିଲା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଇଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ବିଲୁଆଟି ତାକୁ ଝାମ୍ପି ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା SGP 3ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। ଚାଲ ଆମେ ଟେକ୍ସଟ ଦେଖିନେବା। The jackal felt happy with these words of the rooster. As he opened his mouth to say something, the rooster flew up to a tree. Sitting on the branch of the tree, the rooster sang. The jackal felt happy with these words. କ'ଣ ଏହି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ କଲା, ବିଲୁଆଟି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କଲା। ଫେଲ୍ଟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହିସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ବା ଏହି କଥା ଗୁଡ଼ାକରେ ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ କଥା, ଏଇ ରୁଷ୍ଟର ଯିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା। କ'ଣ, ମୋର ମାଲିକ ବହୁତ କୃପଣ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା। ଏହା ଶୁଣି କ'ଣ ହେଲା, ବିଲୁଆଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଦ ଜାକେଲ୍ ଫେଲ୍ଟ ହାପି ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣି କ'ଣ ବିଲୁଆଟି ଖୁସି ହେଇଗଲା। କାହା କଥା ଶୁଣି? ରୁଷ୍ଟର କଥା ଶୁଣି। ଏଜ୍ ହି ଓପେନ୍ ହିଜ୍ ମାଉଥ୍ ଟୁ ସେ ସମଥିଙ୍ଗ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ବିଲୁଆଟି ଖୁସି ହେଇକି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, ତାର ପାଟିକୁ ଖୋଲିଲା କିଛି କହିବ ବୋଲି। ତା ରୁଷ୍ଟର ଫ୍ଲେଉ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ଟ୍ରି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲା, ରୁଷ୍ଟରଟି ବା ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା, ଫ୍ଲେଉ ଅପ୍ ଟୁ ଏ ଟ୍ରି, ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଯାଇ ଉଡ଼ିଗଲା। ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ସେ ଯାଇ ବସିଲା କେଉଁଠି, ବ୍ରାଞ୍ଚ ବା ଶାଖାରେ ଯାଇ ବସିଲା ବା ଗଛ ଡାଳରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। କିଏ? ରୁଷ୍ଟରଟି ଏଇଠି ବସିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦ ରୁଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗ, ଏହାପରେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜାଟି ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍ ଟୁ ବିଲିଭ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଜ୍, ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କିପିଂ ଓପନ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଫୁଲ୍, ମୁଁ ହେଲି ବୋକା। କିଏ କହୁଛି? ଗଞ୍ଜାଟି ଗାଉଛି। ମୁଁ ହେଲି ବୋକା, ଟୁ ବିଲିଭ୍ ୟୋର୍ ଲାଇଜ୍, ମୁଁ ତୁମର ମିଛ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ଆଇ କ୍ଲୋଜ୍ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ କିପିଂ ଓପନ୍ ମାଇ ଆଇ, ମୁଁ ମୋର ଆଖିକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମ କଥା ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଗୀତ ଗାଇଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ହେଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବୋକା। କିଏ କହୁଛି? ଏଇ ଗଞ୍ଜାଟି କହୁଛି। The jackal wept and said, I am a great fool to believe what you said, for opening my mouth I feel really repented. କ'ଣ? ଦ ଜାକେଲ୍ ୱେପ୍ଟ, ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କଲା, ବିଲୁଆଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍, ଏବଂ କହିଲା, ଆଇ ଏମ୍ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଫୁଲ୍, ମୁଁ ହେଲି ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବୋକା। ଟୁ ବିଲିଭ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ସେଡ୍, ମୁଁ ତୁମ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି, ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ଫର୍ ଓପନିଂ ମାଇ ମାଉଥ୍, ମୁଁ ମୋର ପାଟିକୁ ଖୋଲିଦେଲି। ଆଇ ଫିଲ୍ ରିଏଲି ରିପେଣ୍ଟେଡ୍, ମୁଁ ବହୁତ ପଶ୍ଚାତାପ ବା ଅନୁତାପ କରୁଛି। କିଏ କହିଲା? ଏଇ ବିଲୁଆଟି କହିଲା। କାନ୍ଦି ପକାଇ ବିଲୁଆଟି କହିଲା। ଏଥିରେ କିଛି କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଗୁଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବ। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିନେବା। ୱାଜ୍ ଦ ଜାକେଲ୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍, ବିଲୁଆଟି ଖୁସି ଥିଲା କି? କ'ଣ ପାଇଁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଡ୍, ସେଇ ଗଞ୍ଜାଟି ଯାହା କହିଥିଲା ସେ ଗଞ୍ଜାର କଥାରେ ବିଲୁଆ ଖୁସି ଥିଲା କି? ୟେସ୍ ଦ ଜାକେଲ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୟାପି ୱିଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ସେଡ୍, ହଁ ବିଲୁଆଟି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ସତରେ ଖୁସି ନଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, କ'ଣ ରୁଷ୍ଟରଟି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଡୁ ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଜାକେଲ୍ ଓପନ୍ ଇଟ୍ସ ମାଉଥ୍, ରୁଷ୍ଟରଟି ବା ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବିଲୁଆଟି ତାର ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲା ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା? ଦ ରୁଷ୍ଟର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଫ୍ଲିଉ ଅପ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରି, ରୁଷ୍ଟରଟି କ'ଣ କଲା, ହଠାତ୍ କିନା ଉଡ଼ିଗଲା ବା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଡ଼ିଗଲା କେଉଁଠି, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଜାକେଲ୍ ଓପନ୍ ହିଜ୍ ମାଉଥ୍, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାର ମୁଖଟିକୁ, ଜାକେଲ୍ଟି ତାର ମୁହଁ ଖୋଲିଦେଲା, ସେତେବେଳେ କିଏ ଉଡ଼ିଗଲା? ସେଇ ଗଞ୍ଜାଟି ଉଡ଼ିଗଲା ଗଛ ଉପରକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ଡୁ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଏ ଟ୍ରି, ସେଇ ରୁଷ୍ଟରଟି ବା ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା? ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ସେ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଉଡ଼ିକି ଯାଇ କେଉଁଠି ବସିଲା? ଗଛ ଡାଳ ଉପରେ ବସିଲା। ବସି ସାରିବା ପରେ କ'ଣ କଲା? ଦ ରୁଷ୍ଟର ସାଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ ସିଟିଂ ଅନ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ରୁଷ୍ଟରଟି କ'ଣ କଲା? ସାଙ୍ଗ ଏ ସଙ୍ଗ, ସେ ଯାଇ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଅନ୍ ଦ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି, ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁଠି, ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଗଲା ଏବଂ ଯାଇ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କିଏ? ସେଇ ରୁଷ୍ଟର ବା ଗଞ୍ଜାଟି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଡିଡ୍ ଇଟ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍, ସେ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲା କି ତାର ଭୁଲ? କିଏ? ସେଇ ରୁଷ୍ଟରଟି ତାର ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲା କି? ୟେସ୍ ଦ ରୁଷ୍ଟର ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଇଟ୍ ମେଡ୍, ହଁ ରୁଷ୍ଟରଟି ବା ଗଞ୍ଜାଟି କ'ଣ କଲା, ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ସେ କାହିଁକି ପର କଥାରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା ବା ପର କଥାରେ କାହିଁ ମାନିଥିଲା, ସେ ସେଇଟା ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିଲା ମଧ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ଜାକେଲ୍ ଡୁ, ଏହାପରେ ବିଲୁଆଟି କ'ଣ କଲା? ଦ ଜାକେଲ୍ ୱେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିପିଟେଡ୍
फॉर इट्स ग्रेटर फुलिशनेस कौन कला बिलुआटी कौन कला वेप्ड कांदी पकेला एवं पश्चाताप बा अनुताप कला फॉर इट्स ग्रेटेस्ट फुलिशनेस से एते बड़ बोका काम करछि बा एते बड़ बोकामी करछि सेति से कौन कला निजो पश्चाताप कला बा अनुतप्त हैला एवं कांदी मध्ये पकेला। क्वेश्चन नंबर 6 जाकेल सेड समथिंग व्हाइल वेपिंग व्हाट डिड इट से द जाकेल सेड समथिंग जाकेलटी किसी कहूला व्हाइल वेपिंग जेतेबेले से कांदुथिला सेतेबेले से किसी कहूला व्हाट डिड इट से कौन कही थिला जाकेल रिबुक्ड हिमसेल्फ एज ही वाज ए ग्रेटफुल जाकेलटी निजको निजे धिक्कार करुथिला बा निजको निजे कौन करुथिला निजको निजे दोषी करुथिला हिमसेल्फ एज ही वाज ए ग्रेटफुल कारण से गोटे बहुत बड़ बोका बोली निजको निजे से भाभी नहीं थिला बा जानी पारी थिला। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट डिड द मिस्टेक ऑफ द रूस्टर से गंजाटीर मिस्टेक कौन थिला बा भूल कौन थिला मिस्टेक ऑफ द रूस्टर वाज इट्स प्लान बिलीव टू जाकेल यही मिस्टेक बा भूल कौन थिला से केबे भी बिलुआ ऊपर विश्वास करिबा नथिला से बिलुआ ऊपर विश्वास करी भूल करी थिला द मिस्टेक ऑफ द रूस्टर से गंजाटीर भूल थिला इट्स प्लान बिलीव टू द जाकेल से काहे कि जाकेल टाको विश्वास कला बोली तार भूल थिला। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट वाज द मिस्टेक ऑफ द जाकेल सी जाकेल टीर भूल कौन थिला बा बिलुआटीर भूल कौन थिला द जाकेल बिलीव द रूस्टर भूल कौन थिला से रूस्टर बा गंजाटी को विश्वास कला यह होची तार बहुत बड़ भूल इट वाज इट्स ग्रेटर मिस्टेक यह होची तार सबुठारो बड़ मिस्टेक बा भूल अटे। क्वेश्चन नंबर 9 बोथ रियलाइज देयर मिस्टेक्स हु सांग हु वेप्ट व्हाई से माने दी जण जाको कौन करले तांकर भूल बुझी पारले हु सांग के गीत गाइला हु कीप ही हु वेप्ट के कांदिला एवं काहे की द रूस्टर सांग गीतटी के गाइथला से रूस्टर बा गंजाटी गाइथला इट सांग व्हेन इट फ्रीड इटसेल्फ फ्रॉम द जाकेल से केतेबेले गाइला से सेतेबेले गाइला जेतेबेले कि से कोन कला फ्री हे गला कोथरे जाकेल पाखरु छड़ई हे गला बा से जाकेल पाखरु खसी गला सेतेबेले से गीत गाइथला द जाकेल वेप बिलुआटी कांदिला इट वेप रियलाइज इट्स फुलिशनेस लॉसिंग हिज प्रे कांदिबार कौन है कांदिबार कारण कौन थिला कारण से एते बड़ बोका बोली से कौन कला लॉसिंग इट्स प्रे से तार इच्छा करथिबा जिनिस मध्ये पाई पारिला नाही के से बिलुआटी कौन से केते चेष्टा करथिला केते प्लान करथिला कोन पाई से खाइबो किपरि से रूस्टरटी को किंतु से पारिला नाही। क्वेश्चन नंबर 10 इफ टू पर्सन क्वारल और फाइट वन दैट विन एट द एंड इज said to have the last laugh who had the last laugh in this story if two person quarrel or fight जदि कौन दी जण व्यक्ति कौन करती बा दी जण के कौन करती झगड़ा करती बा फाइट करती बा कौन मारा पिटा हुअंती one that win at the end शेष जे कौन करे जीति थाए is said to have the last laugh कौन से शेष परिशेष हसी थाए कारण जे जीतीगला सी निहाती भाव हसब ना तेणु कह जाए जदि दी जण झगड़ा बा लड़े लगती तेबे जे जीति थाए से शेष हसी थाए हु हैड द लास्ट लाफ इन द स्टोरी यही गपटी सेपरी शेष किए हसीला किए हसीदेला निहाती भाव जे जीतीला से हसब किए जीतिला रूस्टरटी जीतीला तेणु तार उत्तर हम रूस्टर इन द स्टोरी द रूस्टर एंजॉयड इट्स लास्ट लाफ यही गपटी एंजॉय करथिला किए उपभोग करथिला रूस्टरटी बा गंजाटी तार जीतबार बा जीतबाकू उपभोग करिथिला। एभलिया प्रश्न उत्तर पाइबा ओडिया प्राइमरी स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप रे जाई जॉइन करनियंतु लिंक टी डिस्क्रिप्शन रे दे जाइछि। थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब ओडिया प्राइमरी स्कूल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।